Good day, sir. I am the fourth reporter. My name is Hannah Mishabel Adahar, and today I will be discussing job protection rights. So, ang job protection rights is gi-provide ni siya sa Department of Labor and Employment. So, kini nga rights is very important ni siya para ma-protect ang workers, especially sa ilahang safety, fairness, ug treatment sa workplace. So, I will explain each item in a simple and clear way. Number 1, we have equal work opportunities. So this right means nga tanang tao dapat tagaan og fair chance nga sa trabaho and walay discriminations whether lalaki or babae ka ug unsa imong race or unsa religion. So that state ensure nga employers treat workers equally ug na ma-promote ang full employment. So in short, dapat patas ang opportunity para sa tanan. Number 2, we have security of tenure. So, security of tenure means dili ka pwede nga basta-basta lang kanang tanggalon sa trabaho. Naagin na siya process o dapat na ay valid reason. Kay kana siya is para ma-protect ang workers nga dili siya kanagaling matanggal lang unfairly. Number 3, we have work days and work hours. So, ang employee dapat bayaran na siya sa tanan hours nga iyang gitrabaho. So, if mo trabaho siya between 10 p.m. to 6 a.m., na siya night shift differential, meaning additional pay. So, if mo exceed siya og 8 hours, so dapat na po siya overtime pay. This ensure nga ang efforts worker is properly compensated. Number 4, we have weekly rest day. So, after niya 6 days of work, dapat ang employee is na siya full rest day, 24 consecutive hours. So, ang employer ang mo-set sa schedule but with consultation sa workers. So, this is to make sure nga makapahulay gyud ang employee kay part ni siya sa health and well-being sa worker. Number 5, we have wage and wage-related benefits. So, ang wage mo na siya ang kibali kantidad nga bayad sa empleyado in exchange sa service nga iyahang gihatag sa employer. So, kini mahimong fixed if regular or depende sa agreement sa usa ka nagtrabaho or iyahang gibuhat. In the other hand, kung magtrabaho ka sa usa ka establishment, dapat kanang clear gali og pila imong sweldo nya, binulan ba kanya sweldoan or sinima na ba kanya sweldoan. So, very important sab ni siya nga masabtan og unsaon pag-determine sa minimum wage aron dili ma-underpay ang isa ka empleyado. Number 6, payment of wages. So, ang sweldo sa isa ka employee dapat ihatag na siya diretso sa iyaha. It's either cash or sa bank. So, dili dyan na siya nga pwede nga i-delay or kinahanglan ihatag dili less than twice a month or dili mula pa sa 16 ka-adlaw nga gap. So, example, kung nagtrabaho ka sa store, so dapat regular kanila nga bayaran. Like, sa 15th or 13th sa bulan or month, dili ka dapat nila basta-basta regali nga kanang i-late mong sweldo. Number 7, we have female employees. So, ang mga babae, giprotect na siya sa labor law nga dili nila obligation mag-night work except kung allowed sa specific rules. So, dapat na po na sila 9 hours nga uninterrupted rest. Very important sa ni sa ilaha nga na sila welfare facilities like separate ilahang dressing rooms o laboratory sa workplace para comfortable sila o safety sila. Number 8, we have employment of children. So, ang mga bata nga below 18 years old, dapat dili na sila pwede expose sa dangerous or hazardous nga job. So, ang hazardous nga job mo na ang kanaang trabaho nga delikado para sa ilang physical, psychological, or sexual well-being. Like for example, ang trabaho is kanaang job involving abuse, dangerous work environment, unhealthy or hazard workplace, difficult working conditions. At the same time, napoy mga non-hazardous nga job nga pwede sa mga bata 15 to 18 years old. Like for example, tig-deliver ang mga newspapers and nagtrabaho sa local convenience stores or sa fast food joint or sa amusement park helpers. So, kana ang mga work is safe na siya and kana siya is maka-learn ang mga bata ana og mga responsibilities and makahatag sad na siya extra cash sa summer o part-time. Number 9, we have safe working conditions. So this means that employers are required to keep workplace safe so that workers are protected from injury, sickness, or even death. In short, dili dapat mga kanagaling delikado ang lugar or trabahoan, and companies must provide proper equipment, safety training, and clean environment. For example, kung ang construction worker ka, so ang employer must give you a helmet, glove,
gloves, safety harness, and ensure nga stable ang scaffolding. So this right ensure that every employee can work without fear and with full protection from workplace hazards. Number 10, we have rights to self-organization and collective bargaining. So, this means that every worker has the freedom to form or join a union. Dapat, dili na sila mupugong gikan sa employers or sa government. So, a union helps workers voice out concerns, negotiate better wages, benefits, and working conditions. Like for example, ang employee can unite for request fair salary adjustment or improve safety practices. Through a collective bargaining, workers have a strong and organized voice, ensuring that their rights and needs are formally recognized. That's all. Thank you.